Good morning, sir. The four-member delegation team led by the Senior Deputy Election Commissioner Gyanesh Bharti arrived in Kolkata on Tuesday to review and speed up the ongoing special intensive revision of electoral roll of West Bengal. The entire process has generated enough bad blood between the ruling party and the opposition. The leader of opposition in Bengal, Subhendu Adhikari, in a press conference alleged that the Trinamool Congress is trying to influence and confuse block-level officers through district administrators. আপনি ভিডিওদের যে সেকশনটা তৃণমূল কংগ্রেস এবং প্রত্যেকটা ভিডিও অফিসে বেলা 2টার সময় আইপ্যাকের লোকেরা ভিডিওদের সঙ্গে বসে মিটিং করছে। আমাদের কাছে ভিডিও ছবি আছে। আপনারা যদি ভাবেন মমতা ব্যানার্জি, মনোজ পন্থ আর এক শ্রেণীর চটিচাটা ডিএমরা আপনাদের বাঁচাবে, ওসব হবে না। ইলেকশন কমিশন যেমন সজাগ আছে, ভারতীয় জনতা পার্টি এবারে প্রত্যেকটি ব্লগ ভিডিও বুথে আমরা আছি। এবং अगर आप बिहार को फॉर्म देखे थे, उधर में खाली 4 इंटरोगेशन है और कुछ नहीं है। पीछे पूरा लिखा है कैसे क्या करना चाहिए। बंगाल के कारण एसआईआर बिहार में एक रकम, बंगाल में एक रकम। Since the electoral roll reforms started in West Bengal, the war of words and allegations between BJP and Trinamool Congress have been going on constantly. The Prime Minister's comment hinting how SIR will help BJP win Bengal next year has only added fire to the fuel. गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अरे আমাদের সাথে খেলা অত সহজ নয়। আমরা খেলার আগে পিচটা দেখে নি, আমরা খেলার আগে খেলাটা জেনে নি।